बंधु माने भगवान शनिदेव एक गुप्त वार्ता पठाइछन्ति। जदि आपण एही राशि अटंती तेबे वीडियो को मझिरे देखिबा बंद करंतु नाही, कारण शनिदेव जो वार्ता पठाइछन्ति ताहा आपणक जीवनर संपूर्ण गतिपथ को परिवर्तन करिपारे। सत कहिबाको गले जेतेबेले मु एही ग्रह संरचना देखिली मु प्रकृतरे थरी उठिथिली। एपरि एक विरल स्वर्गीय विन्यास वर्ष वर्ष रे केवल थरे घटे एवं यह वर्तमान आपणक सहित घटुछि। तेणु ध्यान दे शुणन्तु, कारण मु जहा प्रकाश करबाकू जाउछि ताहा हुए तो आपणक पूर्वरु केही कहि नाहंती। आज राति आपणक जीवन रे एक मोड़ नेइछि जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि पारि नथिले। शनिदेवंकर सेही गुप्त वार्ता द्वारा आरंभ होइछि, जहा एबे ग्रह गुड़िकर गति द्वारा प्रकाशित होइछि, किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अंश आसीबाकू बाकी अछि। प्रथमे मु आपणंकु कहिबाकू चाहे जे एही सप्ताह रे आपणंक सहित कोन घटिबाकू जाउछि। मास मास धरि आपण जो क्यारियर बाधा गुड़िकर सम्मुखीन होइछन्ति ताहा जणे लुकायित व्यक्ति व्यतीत अन्य केही नुहंती, जे सामनारे एक सहयोगी भावरे देखा जाउथिले किंतु गुप्त भावरे आपणंक प्रगति को नष्ट करुथिले। आज शनिदेव जो संकेत देइछन्ति ताहा स्पष्ट करुछि जे एही व्यक्ति आपणकर बहुत निकटतर, आपण कल्पना करिबा अपेक्षा मध्य अधिक निकटतर। तथापि मु एबे तांको नाम प्रकाश करिबि नाही, कारण प्रथमे आपणको आउ एक गुरुत्वपूर्ण सूचना जानिबा आवश्यक। जदि आपण एते दूर देखिछन्ति तेबे एहार अर्थ हेउछि शनिदेव निजे एही वार्ता आपणक पाखरे पहुंचाइबाकू चाहुछन्ति। तेणु दया करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। यह लेखिबा आपणको आडको सकारात्मक शक्ति आकर्षित करे। यह सहित दयाकरी वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। एबे आसंतु सेही विषय को जीवा जहां आपणक जीवनर सबुठारु बड़ मोड़ हेबो। आर्थिक संपर्क रे आपण वर्तमान एक अजब अस्थिरता अनुभव करुछन्ति। केतेक समय यह अनुभव हुए जे टंका आसुछि केवल प्रवाह हठात बंद होई जिवो। केतेक समय एक सुजोग हठात खसी जिबा पाई निजको उपस्थापन करे, कारण किछि सामान्य नुहे बरं शनिंकर एक निर्दिष्ट दिग जहा वर्तमान आपणक आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करुछि। तथापि एक मोड़ अछि, एही प्रभाव परिवर्तन हेबाको जाउछि। जेतेबेले एहा हेबो पूर्वरु बंद होइथिबा द्वार गुड़िक हठात खोलिबा आरंभ हेबो। मु एहार समय एवं पद्धति विषय खूब शीघ्र व्याख्या करिबि, किंतु प्रथमे आउ एक गुरुत्वपूर्ण संकेत विषय विचार करंतु। आपण गणगत किछि दिन धरि आपणकर अतीतर काहा विषय बारंबार चिंता करूछन्ति। जदि हां तेबे एहा कोनोसी संजोग नुहे। शनिंकर वार्ता संपर्क विषय एक गुरुत्वपूर्ण संकेत प्रदान करे। आपणक अतीतर काहाकू आपणक जीवन रे पुनर्बार प्रवेश करिबाको प्रस्तुत। तथापि एही प्रत्यावर्तन आपण कल्पना करिथिबा परि सरल हेबो नाही। एथिरे एक मोड़, एक मुकाबिला एवं एक गुप्त सत्य अंतर्भुक्त, जहा प्रकाशित हेले आपणको आश्चर्य करिबो। किंतु प्रथमे मु गोटिए कथा स्पष्ट करिबाको चाहे, एहा केवल आरंभ। प्रकृत कहानी एपर्यंत प्रकाशित होई नाही। एबे विराम नियंतु एवं प्रतिफलन करंतु। आपण कोन अनुभव करंती जे आपणक चारि पाखरे सब किछि सुरुखुरु रे चलीछि? जदि हां तेबे सतर्क रुहंतु। केतेक समय सबुठारु शांत मुहूर्त हेउछि एक विशाल परिवर्तन पूर्वरु नीरवता। शनिंकर वार्ता स्पष्ट भावरे सूचित करे जे आगामी दिन रे आपणक जीवन रे घटिबाकू थिबा घटना गुड़िक आपणक आशा ठारू बहुत बड़। आसंतु आमे पूर्वरु उल्लेख करिथिबा लुकायित शत्रु विषय आलोचना करिबा। एही व्यक्ति जड़े सहकर्मी, परिवारर सदस्य किंबा निकटतम बंधु होई पारे एवं सेमानंकु चिन्हट करिवार एक उपाय अछि। भलो भाबरे देखंतु, आपणकर छोट छोट सफलता पाई मध्य किए अजब प्रतिक्रिया करे। आपण कहिबा समय किए आपणंकु बाधा दिए। आपणक प्रगति विषय शुणी किए नीरव होई जाए सेही व्यक्ति। तथापि वार्तार परवर्ती भागरे शनिदेव सेमानंकर संपूर्ण नाम एवं परिचय विषय मध्य संकेत देइछन्ति।
ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ରାଶିଫଳ ଭିଡିଓ, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ବିରଳ। ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଂଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ସତର୍କତା ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ହେବ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଅତୀତର ଘଟଣା ହଠାତ୍ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉଭୟ ଥିଲା। ତେଣୁ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସେୟାର କରିଛି ତାହା କେବଳ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ତର ଥିଲା। ତଳେ ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ବର୍ଷର ଗତିପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଶନିଦେବଙ୍କ ସଂକେତ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଶାରୀରିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରହ ଚାପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ଚାପ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣ ହାଲୁକା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଏକ ଗଭୀର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହୁଏତ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନର, ଅତୀତର ଏକ ପରିଚିତ ମୁହଁର କିମ୍ବା ଏକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ଅଂଶ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥାଏ, ଆମର ମନ ଏବଂ ଶୋଇବା ଶୈଳୀ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ତାହା ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିନପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଏବେ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଳମ୍ବରେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବଦା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଥର ସେହି ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏତେ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ସେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କିଏ? କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପୁନରାଗମନ କରୁଛି? ସେହି ବିଶେଷ ରାତି କେବେ? ଏବଂ ଶନିଦେବ ପଠାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସଂକେତ କ'ଣ? ଏହି ସମସ୍ତର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ପାଇବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କିଏ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର, ଏତେ ନିକଟତର ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ସଂକେତ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କହୁଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ସେହି ବିଷୟକୁ ବିକୃତ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିସରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସତ୍ୟ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଥିଲେ ତାହା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତଥାପି କାହାଣୀରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଭଗବାନ ଶନି କେବଳ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆଗକୁ ଯିବାର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେତେ କମ୍ କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ।
बंधु माने एही व्यक्ति आपणक जीवन को फेरिबा को स्थिर होईछि किंतु फेरिबा सीधा हेब नाही। एहा एक संक्षिप्त आलोचना सहित आरंभ हेब। हुए तो एक तृतीय पक्ष माध्यम रे पठा जाइतिबा एक वार्ता किंबा खबर जहां आपणक द्वंद्व पकाइब। आपण खुशी किंबा सतर्क रहिबा निष्पत्ति नेबाकू संघर्ष करि पारे। तथापि एठारे भगवान शनिकर संकेत स्पष्ट, संपर्क पूर्व परि रहिब नाही। एथर शक्तिर संतुलन आपणक हातरे रहिब, निष्पत्ति आपणकर हेब, सेमानंकर नुहे। तथापि एक गुरुत्वपूर्ण चेतावनी अछि, जदि आपण अतीत को छाड़ी न देई किंबा पुराणा क्षत को सुस्त न करी एही संपर्क को पुनः आरंभ करंती तेबे सेही पुराणा भूल गुड़िक सहजरे पुनरावृत्ति होई पारे। एठारे मध्य भगवान शनिक न्याय जय हेब। सत्य को बुझिबा बिना आग को बढ़ंतु नाही, कारण जिनिस गुड़िक प्रकृत रे जेपरि अछि सेपरि देखिबार समय आसीछि। किछि समय पई अटकी जांतु एवं प्रतिफलित करंतु। आपण कोन अनुभव करंती जे आपण ए पर्यंत आपणक कठिन परिश्रमर प्रकृत पुरस्कार पाई नाहंती? जदि हां, तेबे आपणकर अस्थिरता भित्तिहीन नुहे, कारण शनिक निर्दिष्ट प्रभाव ए पर्यंत आपणक प्रगति को मंथर करि आसुथिला। तथापि एही परदा उठिबाकू जाउछि एवं एहा हेबा क्षणी आपणक कठिन परिश्रमर प्रकृत फलाफल प्रकाश पाइबा आरंभ हेब। समय गुरुत्वपूर्ण, एहा संध्या परे घटिब। सूर्य अस्त हेबा परे एवं गोधूलीर छाया गभीर हेबा आरंभ हेब। सेही मुहूर्तरे गुरुत्वपूर्ण सूचना पाइबार, गुरुत्वपूर्ण खबर शुणिबार किंबा एक विशेष बैठक हेबार प्रबल संभावना अछि। एही खबरटी प्रकृतरे कौन हेब एहा एपर्यंत संपूर्ण स्पष्ट नुहे, किंतु एहार संकेत बहुत दृढ़। यह आपणक क्यारियर किंबा आर्थिक सहित जड़ित होई पारे एवं आपणको संपूर्ण भावरे अस्पष्ट करि पारे, कारण यह एपरि किछि हेब जहाँ आपण केबे आशा करि नथिले। तथापि एही खबरर गुरुत्व को बुझिबा पूर्वरु आपणको अन्य किछि स्वीकार करिबाकू पड़िबो। आपणको भितरे थिबा भय जहाँ आपणको पछकू टाणी रखिछि। आपण विफलतार भयरे एक सुजोग को हाथ छड़ा करिसंती कि नाही ताहा उपरे चिंतन करंतु। जदि हां, तेबे सेही भय आपणकर सबुठारु बड़ प्रतिद्वंदी होई गलाणी। भगवान शनिक वार्ता स्पष्ट भावरे उल्लेख करे जे एही भय हेउछि आपणको आपणक भाग्यरु दूरेई रखिबार प्राचीर। जो दिन आपण एहाको परास्त करिबे, जो द्वार खोलिबाकू आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करि आसुछंती ताहा शेषरे प्रशस्त होइजिब। मने हुए आमे सब किछि घोड़ाई देइछु, किंतु प्रकृत मोड़ आसीबाको बाकी अछि। वर्तमान आमे आर्थिक विषय को फेरिबा, जोठारे एक प्रमुख संकेत लुचि रहिछि। भगवान शनिकर वार्ता प्रकाश करे जे आपणक जीवन रे आय किंबा सुजोगर एक नूतन उत्स खोलिबाको जाउछि, जहाँ आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिबे। एहा एक पारंपरिक चाकिरी किंबा व्यवसाय उद्यम नुहे, बरं एक पुराणा संपर्क किंबा माध्यम रे उभा हेब। एहा एपरि जणे व्यक्तिंक सह जड़ित जहाँक सह आपण पूर्वरु परिचित, जणे पुराणा सहकर्मी, जणे पूर्वतन बंधु किंबा एपरि केही जहाँक सहित आपण बहुत दिन धरी कथा होई नाहंती, आपणक सहित जोगाजोग करि पारंती। एही संपर्क आपणकर आर्थिक परिस्थिति को संपूर्ण परिवर्तन करिबारे सक्षम एवं सुजोग आनिब। तथापि एही सुजोग को चिन्हिबारे विलंब करंतु नाही, कारण भगवान शनिकर कृपा पाई द्वार केवल सीमित समय पाई खोला अछि। एबे एक गुरुत्वपूर्ण कथा, जदि आपण ध्यान देई शुणती, एही व्यक्ति आपणक सफलतार खबर शुणी प्रथमे हसिबे, किंतु भितरे ईर्षारे पड़ी जिबे। सेई नकली हस सेमानकर ट्रेडमार्क। जदि आपणक चारि पाखरे एपरि केही अछंती जिए आपणको प्रशंसा करंती किंतु सर्वदा नकारात्मक मंतव्य देई एहा अनुसरण करंती, तेबे सतर्क रुहंतु। एहा सेही व्यक्ति होई पारे, तथापि भय करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही, कारण भगवान शनि हेउछंती न्याय देवता एवं जो माने ठकेई करंती से माने निश्चित भावरे दायी हेबे। एथर से हिसाब बहुत शीघ्र हेबो एवं आपणको केवल ठिया होई एहार साक्षी रहिबाकू पड़िबो। प्रतिशोधर कौनसी आवश्यकता नहीं, कारण समय निजे न्याय प्रदान करिबो। एबे आसंतु आमे प्रथम भागरे उल्लेख करिथिबा से विशेष राति विषय आलोचना करिबा।
ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ରାତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହଠାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ, ଯେପରି ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଠାତ୍ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଘଟିଛି, ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ, ତାହା କେବଳ ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ଆସିବ, ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣି ଆପଣ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଗକୁ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିହ୍ନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେହି ବିଶେଷ ରାତି ଏବଂ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏକ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ନେବ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସଂକେତ ସମୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ତାରିଖରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶକ୍ତି ତୀବ୍ର ହେବ, ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଘଟୁଥିବା କାହାଣୀ ସହିତ ସଂଯୋଗକାରୀ ସୂତ୍ର ଗଠନ କରିବ। ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି, କାରଣ କେବଳ ସମୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ସଂକେତ ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା, ଯେପରିକି ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା କିମ୍ବା କଳା ରାଶି ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ସତ୍ୟ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଆଘାତ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଭାବନା ଆଣିବ, କାରଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଶେଷ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଭୟକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧନର ଆଗାମୀ ଉତ୍ସ ଏକ ପୁରୁଣା ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭାହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଶନିଦେବ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସହ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟ ସେହି ଦୃଢ଼ତାର ପୁରସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ଫଳ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।